প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধির সুবিধের আওতায় এবার 10 কোটি কৃষক। 2018 সালে এই প্রকল্প চালু হওয়ার পর থেকে ইতিমধ্যেই 7টি কিস্তিতে সুবিধে ভোগ করেছেন কৃষকরা। এই প্রকল্পের 8ম কিস্তিতে 10 কোটি কৃষক এই সুবিধে পাবেন, যার জন্য কেন্দ্রের ব্যয় বরাদ্দ 19,000 কোটি টাকা বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। आज ही करीब 19,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। इसका लाभ करीब करीब 10 करोड़ किसानों को होगा। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পে প্রথমবার সুবিধে পেলেন বাংলার কৃষকরা। রাজ্যের পাঠানো নামের ভিত্তিতেই ভবিষ্যতেও এর সুফল মিলবে বলে মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর। बंगाल के किसानों को पहली बार इस सुविधा का लाभ मिलना शुरू हुआ है। आज बंगाल के लाखों किसानों को पहली किस्त पहुंची है। जैसे जैसे राज्य से किसानों के नाम केंद्र सरकार को मिलेंगे, वैसे वैसे लाभार्थी किसानों की संख्या और बढ़ती जाएगी। করোনা কালেও দেশের কৃষকরা লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হননি। যথাযথ দায়িত্ব পালন করেছেন বলেই কঠিন সময়েও কৃষিতে রেকর্ড উৎপাদন করেছে দেশ, বলেন প্রধানমন্ত্রী। इस कोरोना काल में भी देश के किसानों हमारे कृषि क्षेत्र में अपने दायित्व को निभाते हुए अन्न की रिकॉर्ड पैदावार की है। आप कृषि में नए नए तरीके आजमा रहे हैं। आपके प्रयासों को पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त और मदद करने वाली है। করোনা কালে দেশে যেমন উৎপাদনের রেকর্ড করেছেন কৃষকরা, তেমনি ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে খাদ্যশস্য ক্রয়ের ক্ষেত্রেও নতুন নতুন রেকর্ড করেছে কেন্দ্র। এখনো পর্যন্ত 58,000 কোটি টাকার গম ক্রয় করা হয়েছে, এবারের রেকর্ড বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। वहीं सरकार भी हर साल एमएसपी पर खरीद के नए नए रिकॉर्ड बना रही है। पहले धान की और अब गेहूं की भी रिकॉर्ड खरीदी हो रही है। इस वर्ष अभी तक बीते वर्ष की तुलना में लगभग 10% अधिक गेहूं एमएसपी पर खरीदा जा चुका है। अभी तक गेहूं की खरीद का लगभग 58,000 करोड़ रुपए। কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের সবচেয়ে বেশি সুফল পেয়েছেন প্রান্তিক কৃষকরা। ইতিমধ্যেই 11 কোটি কৃষকের কাছে এই ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে 1,35,000 কোটি টাকা পৌঁছেছে। গত 1.5 বছরে 2 লক্ষ কৃষক পেয়েছেন এই ক্রেডিট কার্ড, বললেন প্রধানমন্ত্রী। छोटे और मझोले किसानों को अधिक लाभ हो रहा है। अभी तक इस योजना के तहत देश के लगभग 11 करोड़ किसानों के पास लगभग 1,35,000 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। চাষের জমিতে নতুন বিকল্পর সন্ধানে জৈব চাষ জমি বৃদ্ধি করেছে কেন্দ্র। পাশাপাশি গঙ্গা পারে জৈব চাষের দিকেও নজর দিয়েছে তারা, জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। खेती में नए समाधान, नए विकल्प देने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देना ऐसा ही प्रयास है। गंगा जी के दोनों तट के 5-5 किलोमीटर करीब करीब ये जैविक उत्पादक को विशेष बल दिया जा रहा है। ये जैविक उत्पाद नमामि गंगे के ब्रांड के साथ बाजार में उपलब्ध किए जा रहे हैं। করোনা কালে কেন্দ্রের গরিব কল্যাণ যোজনার মাধ্যমে 2020 সালে 8 মাস বিনামূল্যে রেশন দেওয়া হয়েছিল। এবারও মে ও জুন মাসে বিনামূল্যে রেশন ব্যবস্থা করেছে কেন্দ্র। इस कोरोना काल में भारत दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त राशन की योजना चला रहा है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से पिछले वर्ष 8 महीने तक गरीबों को मुफ्त राशन दिया गया था। इस बार मई और जून महीने में देश के 80 करोड़ से ज्यादा साथियों को राशन मिले। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধির অর্থে এবার উপকৃত বাংলার কৃষকরাও। 21-এর ভোট প্রচারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তুলে এনেছিলেন দুয়ারে রেশন প্রকল্প। করোনাকালে কেন্দ্র ফের বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার ঘোষণা করল। এর থেকে স্পষ্ট কেন্দ্র রাজ্য সমন্বয় হলে আদপে লাভ পশ্চিমবঙ্গবাসীরই। ব্যুরো রিপোর্ট, ক্যালকাটা টেলিভিশন নেটওয়ার্ক।